welcome to Adlawang Tinoyan Falls, ha? Yes. Dili, Tinoyan Falls ra. Oh. Hi, Lai. Pusing, da, pusing. Oh. Apila ko, Lai. Ako po, Lai. Ayun sa Lai, ako sa Lai. Kanal ka mayura kay gwapo na. Ka. Yeah, welcome to Tinoyan Falls. Yan. Guys, Tinoyan Falls. Ayan. Ayan. Oh, dito mo makikita sa ano sa Pinatuan. Ayan. Ito naman si Romel. Libre naman ta. Ayan, guys. So, Tinoyan Falls. Yan, paakit na ako yan. Nandito yan si ano, yung sendro namin. Ayan. Yan, guys. Ay, hindi ko po alam, sir. Yan. Ano ito, te? Come on. Tingnan siya namatay. Ah, diliway ko. Ano, siguro na. Kahoy na, no? Yeah. Ba. Ah, wow, naragay, oh. Grabe ka, gwapo, Lay, oh. Picture na, Lay. Ah, siya, oh, Lay, oh. Picture dyan, Lay, be. Oh. Lang, oh, tijit. Gani, asa yan, Biban? Welcome to Tinoyan Falls. Ito na yung lugar na ano, yung sa Tinoyan Falls. Ayan. Ganda dito, guys, oh. Ito na yung Tinoyan Falls, guys. Yan, dito mo makikita yung sa Hinatuan. Yan. Ito yung tinatawag nilang Legend of Tinoyan Falls. Ayan, guys. Yan. Oh. Yan. Yan. Angat din tayo. Yan, guys. Hi, ma'am. Nag-video ko, ha? Okay ra? Yan, guys. Ito na yung ano nila. Tinoyan Falls. Yan. Napakaganda, oh. Wow. Dito yan makikita sa Bislig. Ayan, guys. Wow. So nice. It's so amazing. Yan, guys. Ito na yan. Dito yan makikita sa Bislig City. Ayan. It's amazing. Yan. So amazing. Yan, guys. No? Napakaganda dito, guys. Ayan. Ito yung ano, Pinatuan Falls na ano, sa Tinoyan. Ayan, guys. Ayan. Hi! Welcome to Tinoyan Falls. Hello, Mayura Jess. Hi! Hello! Welcome to our vlog. Today is Wednesday. Halay! Okay na ka, Lay? Oh, yeah. Okay. So nice. So look at the train halls. Ayan. Ayan, guys. Thank you, guys, for watching. Bye-bye. Posing, Day. Posing. Yes. So, yan. Pauwi na kami. Ah, grabe, oh. Artistahin sa pating tabil. Yan, guys. Pauwi na kami. Tapos nang papapicture ang mayora namin. Mayora ng Initaw. Yan, oh, yan, guys. Ay, ano ba? At saka ito yung vice president ng kindergarten. Yan. 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 Kindergarten. Yan, guys. Uwi na. Let's go. Thank you for watching. Bye-bye. Di ba siya kabalo mag-drive pa? Di pa niya, di pa utulog, yung kaway mi. Dili mo pa kuan siya kanang mutudlo gitun. Nagani. Eskwela siya ba? Na daw 7,000 kang may na tubig. 2 weeks daw 7,000.
Ah, si Maymay, kamao na po si Maymay, no? Siya Pero, na drive yan ang ilan to pay bago. katong bago. Ah, ito ng blue day. Ano gyud?